আপনার সব মানুষ আরো কি ময়লা চ্যানেল দে ওয়েলকাম করে আছে আজি তো বিরাই বিরাই কেনা খর চাইলে তো সবজি বেশি বিয়ে আছে না তো বাজার দে মাছ হইলে বি সাও কই কেনা মই নাগো আইকে দেবা তাই মাছ লো কই কেন জানে আছে তো মাছ হলে বি লই কেনা যাই কেনা কুকুরি কেনা খাও তো মই মহানা বাজার অলপ দেখাই দিব Today I gena mohan ki free la bazar pongche to mohan yati tu na pure organic ki pai de itu nishne first class aro alu khan pure organic ki aside sabi aro itu tu pressure thake manu khawo lage na bishi bhal ase Aya, aro moi bhapna itu the last piece ho. Itu kan ase. Tibi ati tu bekha be lusha ya. Lusha slishe da de shi. O sir ko de. Bishi lui. Aro kuchu kan cucumber ase to sir lebi na sabi ite last piece hoikin thagyo ito aro cucumber oh last season la na aro ito kunyi than ase Aye, kuchu to khande ke man ekta piece de 50 ito ekta bundle de Aye man susta hai 50 rupees ase ko ase Susta bati bola ase de Man susta aro ito bi pure organic ase de mohan yati to Sabi bamboo shoot sukala batam khan bi sob organic ase apnan bi aigena visit kor dibi sabi alu itu tu kiman brate 500 ase o 500 itu na moi aji explore kora tu mohan ki free te tu bazar tuita ase de Ole bi itu tu niche la bazar ase to itu tina de 500 ase ko ase itu alu tu local la ase sabi yate tu pure locally pawo de niche la bazar ase te moi upor la bazar tu achi tu click kura nai de itu sob niche la bazar ase de aro price bi man komti aigena apnan bi visit korbi de aro alu la season khan khatam hoy ase jolti aigena kini bole manu jolte aigena kini loi de to bishi short video apnan ke dikhai dishe to bazar tu itu khan ase de to next vlog te aro log pao aishe kole tai ke visit korbi de tela shop te bishi bhal bhal ekla ase aigeni yate kini dili de bye